لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسین ابی القاسم عزیزارو، یہ ان غریبوں کا لاشا ہے، یہ ان اسیروں کا لاشا ہے کہ ہمارے یہاں کا دستور ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گھرانے میں کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے قریب آتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، اسے دلاسا دیتے ہیں، بیٹا تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تیری ماں زندہ ہے، بیٹا ابھی تجھے اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تیری بہن زندہ ہے، بیٹا تجھے ابھی اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تیرا بھائی زندہ ہے۔ لیکن ہائے رے فاطمہ کہ وہ فاطمہ ہے کہ جس کا چند لمحوں میں بھرا گھر اجڑ گیا ہو۔ اللہ اکبر، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شہید الشہداء کے۔ عزیزارو، میں اس منظر کے لیے ایک تمہید پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے گھرانے میں ایک کنیز رہتی تھی کہ جس کا نام شیری تھا۔ بس ایک تمہید انشاءاللہ اس کے بعد کہ جس کا نام تاریخ بتاتی ہے کہ اس کا نام شیری تھا۔ امام حسین کی شیری پر نظر پڑتی ہے۔ امام حسین شہربانوں کے قریب جاتے ہیں، کہا شہربانوں اچھا یہ بتا یہ تیری کنیز بڑی تقوی والی نظر آتی ہے، بڑی زاہدہ نظر آتی ہے، بڑی اجتناب کرنے والی نظر آتی ہے، لہذا جب یہ زاہدہ ہے تو یہ کنیزی کے لائق نہیں ہے، اسے تم آزاد کر دو۔ شہربانوں شیری کے قریب جاتی ہیں اور اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں اے شیری ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، ہم نے تمہیں رہا کر دیا۔ ایک مرتبہ جیسے شیری کا سننا تھا، شیری فوراً تڑپ جاتی ہے، شیری کا دل فوراً مچل جاتا ہے۔ شیری نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا، آقا زادی کیا مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے؟ آقا زادی کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو آپ مجھ سے اپنے سے دور کرنا چاہتی ہیں؟ ایک مرتبہ شہربانوں کہتی نہیں شیری تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، بلکہ میرے حسین نے یہ کہا ہے یہ تیری کنیز بڑی تقوی والی نظر آتی ہے، بڑی زاہدہ نظر آتی ہے، لہذا یہ کنیزی کے لائق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شیری کے قریب جانا تھا، امام حسین نے کہا اے شہربانو جا کے شیری سے یہ پوچھو کہ میرا ایک چاہنے والا کوفے میں رہتا ہے، اگر شیری مجھے اجازت دے دے تو میں اس کا چاہنے والے سے شیری کا عقد کرنا چاہتا ہوں۔ شہربانو شیری کے قریب آتی ہیں، اے شیری تم اتنا بتا دو کہ میرے حسین نے یہ کہا ہے کوفے میں ان کا ایک چاہنے والا رہتا ہے جسے تاریخ بتاتی ہے کہ جس کا نام حارث تھا۔ ایک مرتبہ شیری کہتی آقا زادی آپ مجھ سے اجازت لینے آئی ہیں، ارے شیری آپ کی غلام ہے، آپ پر اختیار ہے، آپ ہمیں جو کچھ بھی حکم دیں گی وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ ایک مرتبہ شیری کا دل تڑپ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین قریب آتے ہیں اور شہزادے شہربانوں سے کہتے ہیں اے شہربانوں جا کر شیری سے پوچھاؤ کہ حق کے مہر کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ شہربانوں کا قریب آنا تھا، شہربانوں کے قریب آنا تھا، شیری سے پوچھتی ہے اے شیری یہ بتاؤ کہ حق کے مہر کیا ہوگا۔ شیری کا دل کانپنا تھا، شیری کا دل مچل جاتا ہے، آقا زادی آپ کیسی بات کر رہی ہے، ارے ہم آپ کے غلام ہیں، میں آپ کی کنیز ہوں، ہمارے حق میں کوئی حق کے مہر نہیں ہوگا۔ ہاں میں اپنے شوہر سے یہ کہنا ضرور چاہوں گی کہ میرے شوہر سے یہ درخواست کر دینا کہ ہر سال وہ آپ کی زیارت کرانے کے لیے مجھے آپ کے گھر لے کر آئے۔ غموں کی بھیڑ میں تنہا جو شاہ والا تھا
ہر ایک سمتے فضاؤں میں شور گیا تھا، عجیب درد بھرا فاطمہ کا نوحہ تھا، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، میرے حسین تیری ماں تجھے کہاں کہاں روئے۔ لو عزادارو، میں نے ختم کر دیا تمہید کو، حق کے مہر ادا ہو گیا، حارث کا عقد شیری کے ساتھ ہو گیا۔ حسین کہتے شیری شیری، اب میں تم سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اب تم میرے گھر میرے سے ملاقات کرنے نہیں آؤ گی، اب تیرا حسین تیرے گھر مہمان بن کر آئے گا۔ جب سے شیری نے یہ سنا تھا کہ میرا آقا حسین ارے میرے گھر مہمان بن کے آئے گا، آقا آپ میرے گھر مہمان بن کر آئیں گے، ارے تب تو میرا گھر جنت بن جائے گا، تب تو میرا گھر جنت بن جائے گا۔ نوزادارو، ارے اسی سکینہ کا چچا مرتبہ امام حسین کی خدمت میں آنا تھا، اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے کہا اے ابا میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں، اے ابا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ عباس نے اے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، جب لشکر نظر نہ آیا، اے آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کی عباس علمداری کرے گا۔ تھے وقت سفر پہ لب میں بنی پہ تھے وقت سفر پہ لب میں بنی پہ عباس 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 میرے سر کی قسم کھا، رکھ ہاتھ سرے قبر پیمبر، رکھ ہاتھ سرے قبر پیمبر، عباس عباس میرے سر کی قسم کھا۔ حسین نے کہا میں عباس جا کے پہلے خیمے میں نظر رکھو کہ بچے بڑے بھوکے پیاسے نظر آتے ہیں، سکینہ کے لیے جا کر سبیل کا انتظام کر دو۔ ایک مرتبہ مولا عباس خیمے کے قریب آتے ہیں، جیسے ہی جناب سکینہ نے اپنے شیر جیسے چچا عباس کو قریب آتے دیکھا، ایک مرتبہ جناب سکینہ کی آس بڑھتی چلی جاتی ہے، اے بچوں اب تم مایوس نہ ہونا، اے بچوں اب تم اداس نہ ہونا، میرا شیر جیسا چچا ارے نہر فرات کے قریب جا رہا ہے، ارے پانی لے کر ضرور آئے گا۔ ایک مرتبہ عباس چونکہ وہ مشکیزے کو ارے نہر فرات کی جانب لے کر چلتے ہیں، ایک مرتبہ مولا عباس نے مشکیزے میں پانی کو بھرا، یہ چاہتے ہیں عباس کا ہدف یہ تھا کہ پانی کیسے بھی ارے خیمے کے قریب پہنچ جائے۔ ایک شکی نے ایسا وار کیا عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، ایک مرتبہ شکی نے ایسا وار کیا عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ ایک مرتبہ امام مولا عباس نے ارے مشکیزے کو دانتوں میں سنبھالا، ایک تیر جا کر مشکیزے پر لگنا تھا، سارا پانی بہ گیا، عباس کی
टूट गई, अब्बास की आस टूट गई। एक मरतबा इमाम हुसैन अब्बास के करीब आते हैं। मौला अब्बास ने कहा आका आका मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी लाशे को खैमे के करीब ना ले जाना, मेरे लाशे को खैमे तक ना पहुंचाना, क्योंकि मैंने अपनी भतीजी सकीना से ये वादा किया था कि मैं पानी लेकर जरूर आऊंगा। अल्लाह अकबर, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम शहीद शुहदा के। अदादारे, ये उस शहजादे का ताबूत है कि जो सीरतो गुफ्तार में रसूल के मुशाबिह था, जो गुफ्तार में रफ्तार में रसूल के मुशाबिह था। एक मरतबा जनाबे अली अकबर इमाम हुसैन की खिदमत में आते हैं और अपने हाथों को जोड़कर कहते हैं बाबा मुझे भी मरने की इजाजत दीजिए, बाबा मुझे भी मरने की इजाजत दीजिए। मौला हुसैन ने कहा मेरे लाल अकबर, क्या तुमने कभी देखा है कि कोई जवान बेटा अपने बाप से मरने की इजाजत लेने के लिए आया हो? मगर बेटा ये तो वक्त वक्त की बात है कि कल मेरे नाना रसूल अल्लाह ने अरे दीन बद मेरी जान बचाने के लिए अपने बड़े बेटे जनाब इब्राहिम को कुर्बान कर दिया था, और आज दीन बचाने के लिए तुम्हारी कुर्बानी की सख्त जरूरत है। बेटा जाओ, मैं तुम्हें खुदा हाफिज कहता हूँ, लेकिन इतना ख्याल रहे पहले खैमे में जाके माँ पुपी अम्मा से रुखसत होके चले आओ। अरे जिसने तुम्हें 18 बरस चक्कियां पीस कर पाला था। एक मरतबा अकबर खैमे के करीब आते हैं। ज़ैनब क्या देखती है कि अकबर उदास खड़े हैं, अकबर मायूस खड़े हैं। ज़ैनब अकबर के करीब आती है, मेरे लाल कुछ तमन्ना हो तो बयान करो, मेरे लाल कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो। अकबर के जुमले, अकबर के मुंह से अजीबो गरीब फिक्रा निकलता है, ऐ पुपी ज़ैनब फिर अकबर तुझसे मरने की इजाजत लेने आया है। जनाबे ज़ैनब का दिल मचल्ला था, जनाबे ज़ैनब का दिल तड़प गया। एक मर्तबा ज़ैनब कहती है बेटा ये तो वक्त वक्त की बात है, जाओ मैं तुम्हें खुदा हाफिज कहता हूँ। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा अकबर जब खैमे से बरामद होना चाहते थे, खैमे के पीछे से एक 4 साल के बच्चे नमोदार हुए अकबर के सीने से लपटना था। ए भैया आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, शिमर मुझे तमाचे मारेगा। मक्तल में अकबर का आना था, हसीन इब्ने नमील ऐसा ऐसा मारा शहजादा घोड़े पर संभल ना सका। आती है लाश अकबरे आली मकाम की, आती है लाश अकबरे आली मकाम की। 18 साल की है ये दौलत इमाम की, 18 साल की है ये दौलत इमाम की। शादी भी होने पाई ना इस तशना काम की, उम्मीद खाक हो गई बेकस इमाम की, उम्मीद खाक हो गई बेकस इमाम की। पर्ची लगी कलेज पर इस नौजवान के, पर्ची लगी कलेज पर इस नौजवान के। बिन ब्याहे उठ गए अली अकबर जहान से। अज़दारों, हसीन इब्ने नबील ने ऐसा नेज़ा मारा शहजादा घोड़े पर संभल ना सका। आवाज से मेरे बाबा मेरा आखिरी सलाम लो। रिवायत ये बताती है कि हुसैन अकबर के करीब इस तरह से जाते हैं कि जैसे 6 माह का बच्चा घुटनियों चलकर अपने माँ के करीब जाता है। एक मरतबा इमाम हुसैन ने जब जनाबे अली अकबर को तड़पता देखा, हुसैन करीब जाते मेरे लाल क्या हुआ, मेरे लाल कोई तकलीफ है, मेरे लाल कोई अजियत है, मेरे लाल कहाँ कहाँ दर्द हो रही है। एक मरतबा जनाबे अली अकबर ने कहा बाबा बाबा सीने में नेज़ा दरा
आया है, बड़ी तकलीफ हो रही है, मेरे लाल पर तमन्ना हो तो बयान करो। एक मरतबा जनाब अली पर कहते हैं, बाबा बाबा जब मैं मदीने से चला था मैंने अपनी बहन सुगरा से यह वादा किया था, बहन सुगरा तुझे सब भूल जाएंगे, तुझे सब भूल जाएंगे, लेकिन तेरा अकबर तुझे कभी नहीं भूलेगा। एक मरतबा जनाब अली अकबर ने कहा, बाबा बाबा अगर बहन सुगरा की ज़ियारत हो जाए तो मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझूंगा। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे लाल मेरे दो उंगलियों के दरमियान देखो, बाबा मदीना नजर आया मगर बहन सुगरा नजर ना आए। मेरे लाल जरा और गौर से देखो, बाबा मदीना नजर आया मगर बहन सुगरा नजर ना आए। बाबा बाबा मदीना नजर आया मगर बहन सुगरा नजर ना आए। मेरे लाल जरा और गौर से देखो, बाबा बाबा एक ज़ईफ़ा है जो आसा का सहारा लेकर चल रही है, अरे जिसके बाल सफेद हो चुके हैं। अरे मेरे लाल वो कोई और ज़ईफ़ा नहीं है बल्कि तुम्हारी बहन सुगरा है जो तुम्हारी जुदाई में आसा का सहारा। मेरे लाल वो कोई और ज़ईफ़ा नहीं है बल्कि तुम्हारी बहन सुगरा है जो तुम्हारी जुदाई में आसा का सहारा लेकर चलती है। एक मरतबा जनाबे अली अकबर ने अजीबो गरीब फिक्र को कहा, मुझ में ताबरी है। एक मरतबा जनाबे अली अकबर कहते, बाबा बाबा मेरी तरफ से नजर को फेर लीजिए, अरे मैंने सुना है कि जवान बेटे का दम बड़ी मुश्किल से निकलता है। बाबा बाबा मैंने सुना है कि जवान बेटे का दम बड़ी मुश्किल से निकलता है। अज़ादारो अब उसका ताबूत आने वाला है कि जिसे प्यार से सकीना कहते थे। मैं तमहीद अर्ज करता चलूं कि जिसे प्यार से सकीना कहते थे। पता है सकीना को सकीना क्यों कहते थे? क्योंकि सकीना से हुसैन को बड़ा आराम मिलता था, बड़ी तस्कीन मिलती थी, बड़ा सुकून मिलता था। 9 ज़िलहिज का दिन है जब जनाबे मुस्लिम की शहादत हो गई, जनाबे रुकैया के इमाम हुसैन करीब आते हैं और उसे तसल्ली देना शुरू करते हैं। जनाबे सकीना इस मंजर को खड़े होकर दरवाजे पर देख रही थी, हुसैन के करीब आते, बाबा बाबा ये बताइए क्या जिसका बाप मर जाता है, जिसका बाप उसे छोड़कर चला जाता है, लोग उसे दिलासा देते हैं, लोग उसके सर पर हाथ को फेरते हैं। हाँ मेरी बेटी सकीना, जिसका बाप मर जाता है, जिसका बाप उसे तन्हा छोड़कर चला जाता है, लोग उसे दिलासा देते हैं, लोग उसे तसल्ली देते हैं। अरे बादे हुसैन सकीना को सबसे बड़ा सदमा यही सताया जा रहा था। बाबा ने तो ये कहा था जो यतीम होता है, जिसका बाप मर जाता है, जिसका बाप उसे छोड़कर चला जाता है, लोग उसे दिलासा देते हैं, लोग उसके सर पर हाथ को फेरते हैं। मगर अरे बाबा, अरे जब से आप गए हैं बाबे हुसैन सकीना को कोई दिलासा देने वाला मौजूद, सकीना को कोई दिलासा देने वाला मौजूद ना है, सकीना को कोई तसल्ली देने वाला मौजूद ना है, सकीना को कोई तशफ़ी देने वाला मौजूद ना है, बल्कि बाबा उस दिलासे की जगह, उस तसल्ली की जगह कभी सकीना को तमाचे लगते हैं, कभी ताज़ियाने लगाए जाते हैं, कभी दुर्रों से अजियत पहुंचाई जाती है। जिस कैद खाने में अहले हरम को मुक़य्यद कर दिया गया था, उस कैद खाने को खराबती शाम कहते थे। खराबती शाम ऐसे कैद खाने को कहते थे, यानी यूं कहा जाए कि टूटा हुआ कैद खाना। एक मर्तबा जनाबे सकीना दरोगे, एक मर्तबा जनाबे सकीना दरे जिंदान पर बैठी हुई थी। कुछ बच्चे शामी और मर्द जो है दरवाजे जिंदान के करीब आते थे और रोजाना खेल कर चले जाते थे। एक मर्तबा 5 बच्चे जनाबे सकीना के करीब आते हैं और कहते, ऐ बच्ची तू बड़ी भूखी नजर आती है, तू बड़ी प्यासी नजर आती है, तू कहां की रहने वाली है? सकीना ने कोई जवाब न दिया, सकीना ने कोई जवाब न दिया, बल्कि सकीना ये कहती है, अना गरीब बिंतुल गरीब, अना अतशान बिंतुल अतशान, अना मजलूम बिंतुल मजलूम। वो बच्चे अपने दोबारा घर वापस आते हैं। ऐ अम्मा, अरे हमने अजीबो गरीब कैदी को देखा है, अरे न जाने कैसे कैदी है, अहले हरम न जाने कैसे कैदी है। अरे अरब के लोग इस कैद खाने में जानवरों को भी मुक़य्यद करना अरे मुनासिब नहीं समझते हैं। एक मतलब वालिदैन ये कहते हैं, अरे बच्चों कोई यतीमा होगी कि जिसे मुक़य्यद कर लिया गया होगा। बच्चों की फितरत में ये होता है कि जब वो किसी नए लफ्ज को सुनते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि हम उसका माना पता कर ले, हम उसका मतलब पता कर ले। एक मतलब जैसे ही बच्चों ने ये सुना कि कोई यतीमा होगी, अरे अम्मा ये बताओ कि यतीम किसे कहते हैं, यतीमा किसे कहते हैं?
والدین یہ کہتے ہیں اے بچوں بس اتنا جان لو کہ جس کا باپ مر جاتا ہے اسے یتیمہ کہتے ہیں، اسے یتیم کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بچے زندان کے قریب آتے ہیں، سید سجاد کے قریب جاتے ہیں، اے قیدی ہم یتیمہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یتیم کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ سید سجاد بے سکینہ کی جانب اشارہ کیا، جیسے ہی بچوں نے جناب سکینہ کو دیکھا، روایت یہ بتاتی ہے کہ بچے بے ہوش ہو گئے، بچوں کا بے ہوش ہونا تھا۔ دی سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا، دی سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا، جلد آو کہ جلا جاتا ہے خیمہ بابا، میں وطن جاؤں گی ملنے کے لیے دادی سے، میں وطن جاؤں گی ملنے کے لیے دادی سے، ان مظالم سے اگر بچ گئی زندہ بابا، ویسے امید نہیں ہے کہ میں بچ پاؤں گی، ویسے امید نہیں ہے کہ میں بچ پاؤں گی، اس قدر شمر کا پڑتا ہے تماچا بابا، سوچتی ہوں کہ اگر مرے گئی میں زندہ میں، سوچتی ہوں کہ اگر مرے گئی میں زندہ میں، کون دے گا میری اماں کو دلاسا بابا، دی سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا۔ جیسے ہی شامی بچوں نے جناب سید سجاد سے کہا اے قیدی ہم یتیم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یتیمہ دیکھنا چاہتے ہیں، جناب سید سجاد نے اپنی بہن سکینہ کی جانب اشارہ کیا، جیسے ہی بچوں نے جناب سکینہ کو دیکھا فوراً بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب غش افاقہ ہوتا ہے والدین بچے کے قریب آتے ہیں، بچوں کے قریب آنا تھا، ایک مرتبہ والدین پوچھتے ہیں بیٹا یہ بتاؤ تم کیوں یتیم، تم کیوں بے ہوش ہو گئے تھے، تمہیں کیوں غش آ گیا تھا؟ ایک مرتبہ بچے تڑپ جاتے ہیں، بچوں کا دل مچلا تھا، اماں آپ نے تو یہ کہا تھا، آپ نے یتیم کی الگ صفت بتائی تھی، آپ نے اسے یتیم بتایا تھا کہ جس کا باپ مر جاتا ہو، جس کا باپ اسے تنہا چھوڑ کر چلا جاتا ہو، لیکن ہم نے عجیب و غریب یتیمہ کو دیکھا۔ کہا بچے تم نے کیسے یتیمہ کو دیکھا؟ اے اماں ہم نے ایسے یتیمہ کو دیکھا کہ جس کی لبیں زخمی، جس کے گال پر تماچوں کے نشان، جس کے پشت پر تازیانوں کے نشان۔ اماں آپ نے تو یتیم کی الگ صفت بتائی تھی، اللہ اکبر، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شہید الشہداء کے۔ لوزہ دارو سکینہ زندان میں رحلت کر گئی، جب غسالہ کو قریب بلایا گیا جناب سکینہ کو غسل دینے کے لیے، جناب غسالہ سکینہ کو آغوش میں لیتی ہے، حمام میں جاتی ہے، ایک مرتبہ چیخ مار کر باہر حمام سے باہر آتی ہے، شہزادی سے جناب زینب سے کہتی ہے اے شہزادی اچھا یہ بتاؤ کیا تیری بچی کو کوئی بیماری تو نہ تھی، تیری بچی کو کوئی بیماری نہ تھی؟ زینب غسالہ کے قریب آتی ہے، غسالہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ غسالہ تڑپ کر کہتی ہے ہم مردوں کو غسل دیتے ہیں، ہم بیماروں کو غسل نہیں دیتے، ہم مردوں کو غسل دیتے ہیں، ہم بیماروں کو غسل نہیں دیتے۔ زینب کہتی ہے اے غسالہ
साला मेरी बच्ची को बहुत सी बीमारियों ने घेर रखा था। लो अज़ादारो, बस एक आखिरी तबर्रुक है, उसके बाद ज़हमत तमाम। एक मरतबा जनाबे सकीना जब जिंदान में रहलत कर गई और शामी बच्चे सैयद सज्जाद के करीब आते हैं और सैयद सज्जाद से कहते हैं, ऐ कैदी जो तेरे कैद खाने में बच्ची थी, एक मरतबा सैयद सज्जाद कहते हैं, अच्छा ये बता उस बच्ची का नाम क्या था? शामी बच्चे कहते हैं कि हमने उस बच्ची से उसका नाम पूछा था, उसका पता पूछा था, लेकिन उस बच्ची ने कुछ ना बताया था। हाँ, मगर इतना जरूर कहा था, अना गरीब बिन्तुल गरीब, अना अतशान बिन्तुल अतशान, अना मजलूम बिन्तुल मजलूम। एक मरतबा जैसे ही सैयद सज्जाद ने इस जुमले को सुना, फौरन सज्जाद का तड़पना था, अरे शामी बच्चों, अरे तुमने आने में बहुत देर कर दी। मेरी बहन सकीना कब का हमसे दूर जा चुकी है, मेरी बहन सकीना कब का हमसे दूर जा चुकी है। अज़ादारो, अब उसका गहवारा आने वाला है कि आप खुद तस्वुर कर सकते हैं कि 6 माह के बच्चे की सिन क्या होती है। 6 माह के बच्चे की सिन क्या होती है। बस एक तमहीद अर्ज करना चाहता हूं। एक मरतबा मौला सज्जाद ने मिनहाल से कहा था, मिनहाल क्या तुम्हें ये नहीं पता है, क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि मेरे असगर को मछली की तरह मारा गया? अल्लाह अकबर, अरे मौत आ जाए जुमले पर। मिनहाल क्या तुम्हें यह नहीं पता है कि मेरे असगर को मछली की तरह मारा गया है? मिनहाल का दिल तड़प जाता, आका आका मुझे ये बात समझ में ना आई, आका मैंने इस बात को दर्क ना किया, अरे आपके असगर को मछली की तरह कैसे मारा गया? एक मरतबा मौला सज्जाद कहते हैं, मिनहाल क्या तुमने कभी मछली को तड़पते देखा है? क्या तुमने कभी मछलियों को देखा है कि जब मछली को तालाब से बाहर निकाल दिया जाता है तो मछली के अंदर जब तक जान होती है, जब तक कुव्वत होती है, जब तक ताकत होती है, तब तक मछली कूदती है, तब तक मछली उछलती है। एक मरतबा मौला सज्जाद ने कहा, ऐ मिनहाल सुनो, रोज़े आशूर मेरे असगर का यही आलम था, और मछली की जब जान खत्म होने लगती है तो मछली अपने मुंह को कभी खोलती है, कभी बंद करती है, कभी खोलती है, कभी बंद करती है। ऐ मिनहाल, अरे रोज़े आशूर मेरा असगर का, ये मेरे असगर का यही आलम हो गया था। मेरा असगर कभी अपने मुंह को अरे खोलता था, कभी बंद करता था। आता है अब वो देख लो, झूला सगीर का, असगर के बाद जिसको लई ने जला दिया, सूखी सबा को नन्हे से होठों पर फेर कर असगर ने फौज शाम से पानी तलब किया, लेकिन सिपाहे शाम बड़ी संग दिल रही, पानी के बदले तीर गले पर लगा दिया। जिस वक्त हुरमुला ने चलाया सितम का तीर, असगर का हल्का छिद गया, बाजू हुसैन का। पता है अजीजों, जब इमाम हुसैन ने जनाबे अली असगर के लिए पानी तलब किया था तो असगर को पानी नहीं मिला था, बल्कि पानी के बदले 3 भाले का तीर मिला था, जिससे असगर को शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन ने असगर के खून को चुल्लू में लिया,
आसमान की तरफ फेंकना चाहा तो आसमान से आवाज आई, अगर एक तरफ खून आसमान की जानिब आ गया तो ता कयामत बारिश न होगी। इमाम हुसैन ने जनाब अली असगर के खून को चुल्लू में लिया, जमीन की तरफ फेंकना चाहा तो जमीन से आवाज आई, अगर एक तरफ खून जमीन की जानिब आ गया ता कयामत दाने न होंगे। इमाम हुसैन ने जनाब असगर के खून को चुल्लू में लिया और चेहरे पर मल लिया, मर्सिया पर ही इनकार आसमां को है, राजी जमीन ही, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। अज़ादारो, जब सब शहीद हो गए, एक मरतबा इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब की खिदमत में आते हैं और जनाब ज़ैनब से कहते, बहन ज़ैनब, मैं तुमसे रुखसत आखिर के लिए आया हूँ। जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन के हाथ को थामा, पकड़ा और सैयद सज्जाद के खैमे की जानिब ले जाना चाहा। सैयद सज्जाद के खैमे की जानिब पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि बीमार बेटा है, गश की आलत में पड़ा हुआ है, गश के आलम में पड़ा हुआ है। एक मरतबा इमाम हुसैन ने शाना हिलाया, बेटा सज्जाद अपनी आंखें खोलो, तुम्हारा बाबा तुमसे रुखसत आखिर के लिए आया है। बेटा सज्जाद अपनी आंखें खोलो, अपने बाबा का दीदार आखिर कर लो। एक मरतबा सज्जाद ने कोई जवाब न दिया, ज़ैनब ने इकरार करना शुरू किया, बेटा सज्जाद अपनी आंखें खोलो, बेटा सज्जाद अपने बाबा का दीदार आखिर कर लो, बेटा सज्जाद अपने बाबा को आखिरी दफा देख लो, तुम्हारे बाबा की मुलाकात अब तुमसे दोबारा ना होने वाली है। एक मरतबा कयामत आ जाए। सज्जाद ने जैसे ही अपनी आंखों को खोला, सज्जाद कहते हैं, ऐ तुबी ज़ैना, अरे ये कौन शख्स है, मेरे सरहने बेटा है, अरे आलम गुरबत हुसैन तो देखो कि उसका बेटा उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। अरे सज्जाद कैसे हुसैन को पहचानते? इमाम हुसैन असगर के खून को जो चेहरे पर मरा था, सज्जाद कैसे पहचानते? एक मरतबा रिवायत ये बताती है कि इमाम हुसैन को कोई सवार कराने वाला ना है। इमाम हुसैन ने दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, कहा बहन ज़ैनब, मेरे अकबर को शहीद कर दिया गया, मेरे कासिम के लाशे को पामाल कर दिया गया, मेरे असगर के गले पर तीरे शोभा लगा दिया गया, मेरे अब्बास के दोनों बाजुओं पर कलम करा दिया गया। अरे न आसरा था कोई शाह करबलाई को, न आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। पता है अजीजों, एक मरतबा जनाबे इमाम हुसैन की याद को जनाबे ज़ैनब ने नमाज शब को याद बना लिया था। जब से इमाम हुसैन चले गए थे, जनाबे ज़ैनब नमाज शब में अपने भैया हुसैन को कभी नहीं भूलती थी। एक मरतबा सैयद सज्जाद ने अपनी फूफी ज़ैनब को कैद खाने में बैठकर नमाज पढ़ती देखते हैं, क्या कहते हैं? ज़ैनब के करीब आते हैं, ऐ फूफी ज़ैनब आप बैठकर नमाजें क्यों पढ़ते हैं? ज़ैनब तड़प जाती है, ऐ बेटा सज्जाद, अरे कैद खाने में इतनी कम गज़ा आती है, इतना कम पानी आता है कि मैं बच्चों में तकसीम कर देती हूँ, अरे मुझे खाने के लिए बचता नहीं है। और ज़ैनब के अंदर अब वो ताब रही है कि ज़ैनब खड़ी होकर नमाज पढ़े। बेटा सज्जाद, अब मुझ में दाव नहीं है। पता है अजीजों, न आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। लोज़ादारो, इमाम हुसैन रहवार पर सवार होते हैं, अस्ते बावफा है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, आगे नहीं बढ़ता है। इमाम हुसैन ने क्या देखा कि घोड़ों की समूह से एक 4 साल की बच्ची लिपटी हुई है। ऐ मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मक्तल में ना ले जाना, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मक्तल में ना ले जाना, क्योंकि मैंने देखा है, अरे सुबह से जो मक्तल में गया, मेरा भैया अकबर मक्तल में गया, मुझे वापस नहीं आया, मेरा असगर गया वापस नहीं आया, मेरे आनो मोहम्मद गए वापस नहीं आए, मेरा शेर जैसा चचा गया वापस नहीं आया, मेरा असगर गया वापस नहीं आया। मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मक्तल में ना ले जाना, क्योंकि सुबह से जो मक्तल में गया है वो वापस नहीं आया है। एक मर्तबा इमाम हुसैन सकीना को आगोश में लेते हैं। मुझे नहीं पता कि इमाम हुसैन ने जनाब सकीना के कानों में क्या कहा। एक मर्तबा सकीना कहती है, बाबा हम तुम्हें जरूर जाने देंगे, मगर इतना बताते जाओ कि सकीना का ये आलम है, सकीना की ये हालत है कि जब तक सकीना बाबा का सीना नहीं मिलता था, जब तक सकीना आपके सीने पर नहीं सोती थी, सकीना को आराम नहीं मिलता था, सकीना को नींद नहीं आता था। अरे बाबा, अब वो जो रात आएगी, सकीना किसके सीने पर सोएगी? अरे बेटी, आज से करीना बदल जाए।
असगर मेरे सीने पर, अरे तुम अम्मा फातिमा के सीने। डूबा हुआ लहू में वो आता है राहवार, खाली है जीन इसलिए मारा गया सवार। आकर करे ये बैन कहो ये सकीना से, शहदी सुनानी लाया है मक्तल मेरा हवा, शहदी सुनानी लाया है मक्तल से राहवा। ज़ैनब उठा के पर्दे को चिल्लाई एक बार, ऐस पे बेसवार कहाँ है तेरा सवार। तूने भी भूखे प्यासे से की दूरी अख्तियार। सच है हुसैन का नहीं कोई रफीक यार, आया न रहे लो कुछ तुझे आका के हाल पे। क्या वक्त बेकसी का है ज़हरा के लाल पे, टकरा के सर को ख्वाब पर बोला ये राहवार। अरे मैं बेसवार हो गया, मारा गया सवार। क्या पूछती हो बेकसिए शाहे नामदार, जब जख्म खाए हैं सदो पंजाह के हजार। उस दम तुम्हारे भाई को खश आया सीन पे, मुझसे कहा कि टेक दे घुटने में शहीद कर दिया गया। आवाज़ें फिजा गूंजती है, हुसैन पे करबला, हुसैन पे करबला। अरे लूटा हुआ काफिला जब ये मदीने वापस आया है, मौलानी ने आवाज बुलंद की, अरे लूटा हुआ काफिला आया है। एक ज़ईफ़ा अरे जनाब ज़ैनब सुगरा के करीब जाती है, ए ज़ईफ़ा क्या तूने मेरी बहन सुगरा को देखा है, क्या तूने मेरी सुगरा को देखा है। एक मरतबा सुगरा तड़प जाती है, सुगरा कहती है अरे मैं ही तेरी सुगरा हूँ। ज़ैनब कहती है अरे तू मेरी सुगरा नहीं हो सकती है, क्योंकि जब मैं मदीने पे चली थी जिस सुगरा को मैंने अरे छोड़ कर गई थी, अरे वो सुगरा के बाद सफेद लाश है, वो सुगरा असा का सहारा लेकर न चलते थे। सुगरा कहती है ऐ ज़ईफ़ा क्या तूने मेरी ज़ैनब को देखा है। ज़ैनब तड़प गई, अरे मैं तेरी ज़ैनब हूँ। सुगरा तूने सुना है खबर को नहीं। आप हज़रात की तबरुकात की ज़ियारत की। वाक़या जब आप आका हुसैन पर आंसू बहा रहे थे तो ये फिक्र जरूर हुई होगा कि एक ऐसा वक्त था सकीना पर कि जब भी बाबा को याद करके रोना चाहती थी तो शिम्र तमाचे मारता था। लेकिन ये अज़ादारों आप हैं हुसैन पर रो रहे हैं। अज़ीज़ दो जुमले मसाइब के उसके बाद शहज़ादी कौनैन मादरे हसनैन को पुरसा देने के लिए आमादा है मुकामी अंजुमन हिदायतुल इस्लाम। मालूम है अज़ादारों तारीख ये बताती है कि जब ज़ैनब शाम कूफा से मदीने में आई ना तो नाना के मज़ार पर आकर की फरियाद कर रही, नाना तेरी उम्मत से ज़ैनब को कोई शिकवा नहीं नाना,
اے نانا کربلا میں میرا قاسم مارا گیا لیکن تیری امت سے کوئی شکوہ نہیں نانا. اے نانا میرا گھر اجڑ گیا تیری امت سے کوئی شکوہ نہیں نانا. ایک مرتبہ قبر رسول لرزنے لگی. اے بیٹی زینب تیری امت سے شکوہ کیا ہے؟ زینب رو کر کہتی ہے نانا تیری امت سے شکوہ یہ ہے ارے کربلا کے بعد جب میرے اکبر کا قاتل مجھے دیکھتا تھا نا تو ہنس کر یہی کہتا تھا یہی ہے اکبر کی پھوپھی زینب جس کے دل میں شادی رچانے کا ارمان دولہا بنانے کا ارمان. لیجیے ہزاروں کرسا دینے کے لیے آمادہ ہے مقامی انجمن ہدایت الاسلام جو شہزادی کونین ناظر حسین کو اپنے مخصوص انداز سے کرسا دینے کے لیے آمادہ ہو تیار ہے. یا